Welcome to Correcciones y Conexiones, a video podcast dedicated to empowering Latinos by helping them better understand the opportunities that surround them. In each podcast, we aim to address the disparity in opportunities which many Latinos face on a day-to-day basis and provide them with guidance to assist in progressing as a community. I am your host, Victor Brown, a 17-year-old Latino American high school student who hopes to give back to our community so we can advance together. Bienvenidos a Correcciones y Conexiones, un podcast dedicado a ayudar a que los latinos comprendan y tomen ventaja de las oportunidades que los rodean. En cada podcast hablaremos acerca de las desventajas a las cuales se enfrentan los latinos diariamente y daremos guías para ayudar a la comunidad a progresar. Yo soy su anfitrión, Victor Brown, un estudiante latinoamericano de preparatoria que espera ayudar a nuestra comunidad para que todos avancemos juntos. Topic 5. The return to school. Tópica 5. El regreso a la escuela. In our fourth episode, we will be discussing the return back to school. We will then detail the possible options that students have, as well as valuable resources to access up-to-date information about each school's COVID response. En nuestro cuarto episodio vamos a discutir la regresa en la escuela. Después vamos a detallar las opciones posibles que los estudiantes tienen y también vamos a dar recursos útiles para accesar información sobre la respuesta de COVID de cada escuela. As many of you know, the COVID pandemic has ravaged the United States. With just under 5 million total cases and more than 160,000 deaths as of August 7th, according to the CDC, it has been impossible to return to our normal day-to-day lives. With many students beginning to return to school, these schools have also had to make difficult choices regarding learning styles and how they will teach their students. Each school has been forced to make the difficult decisions of organizing a system that prioritizes safety with learning, with different teaching methods keeping students safer than others. School boards across the nations have been experimenting with different ways to stay safe no matter what teaching style has been implemented, and despite the increased safety precautions, it is well worth it to be aware about the risks and benefits for each learning style. For the sake of this episode, I will be covering the 3 most common teaching styles: teaching using online tools, teaching in person at a school, and a hybrid of the two. Como muchos de ustedes saben, la pandemia de COVID ha asolado a los Estados Unidos, con justo menos que 5 millones de casos y más de 600,000 muertes desde el 7 de agosto, según el CDC, ha sido imposible regresar a la rutina normal. Con muchos estudiantes empezando a regresar a la escuela, estas escuelas han necesitado hacer decisiones difíciles según estilos de aprender y cómo van a mostrar a sus estudiantes. Juntas escolares en toda la nación han experimentado con maneras diferentes para quedarse seguro con todos los estilos de mostrar y aunque han hecho precauciones de seguridad, vale la pena quedarse alerta de los riesgos y ventajas de cada estilo de mostrar. Para este episodio voy a cubrir los 3 estilos más comunes de mostrar: mostrar usando instrumentos en línea, mostrar en una escuela y una mezcla de los dos. The most popular teaching method since the pandemic started, teaching classes online has become the go-to for many school districts. Some teachers have been using Zoom, a video calling service that allows teachers to share their screens, which has been infinitely useful in explaining complex topics or sharing presentations. This is called synchronous teaching, which means that teachers and students interact real-time to communicate. Some schools have also used asynchronous styles of learning, which allows students to learn on their own time by assigning classwork and homework, as well as reading through sites such as Google Classroom, which allows students to take their own time learning the material. Some advantages of this online learning is that it is 100% risk-free and can help students connect with teachers real-time to get topics explained, as well as having the ability to learn on their own. However, some disadvantages are the lack of accessibility to electronic devices as well as reliable internet. According to usafacts.org, 9 million or 14% of students, kinder through 12th grade, don't have access to internet connectivity at home. Also,
In a survey conducted by the same site, they found that minorities have been disproportionately affected, with up to 27% of Hispanic students lacking access to a computer or internet. So while online learning is 100% risk-free, it is unfortunately not accessible for everyone. La manera más popular de enseñar desde el principio de la pandemia, en línea, ha sido por falta de otras opciones. Algunos maestros han utilizado Zoom, un servicio que utiliza una videollamada para ayudarles a compartir sus pantallas, que ha sido útil para explicar temas complejos o compartir presentaciones. Esto se llama enseñanza sincrónica, que significa que maestros y estudiantes interactúan al mismo tiempo para aprender y enseñar. Otras escuelas han utilizado estilos asíncronos, que permiten a los estudiantes aprender en sus propios tiempos utilizando sitios como Google Classroom para asignar las tareas del día, así como páginas y artículos para leer. Algunas ventajas de este tipo de aprendizaje es que puede ayudarle a los estudiantes a pedir explicaciones de sus maestros en su propio tiempo, y también que cada quien puede usar diversas habilidades para aprender a su propio ritmo. Sin embargo, algunas desventajas son la falta de accesibilidad a dispositivos electrónicos y también falta de conexión a Internet fiable. Según usafacts.org, 9 millones o 14% de los estudiantes K entre 12 no tienen acceso a Internet en su casa. También en una encuesta del mismo sitio web encontraron que las minorías son desproporcionadamente afectadas, con hasta 27% de estudiantes hispanos careciendo de computadora o Internet. Entonces, aunque aprender en línea es 100% seguro, desafortunadamente no es asequible para todos. The second of the three most popular learning styles and most popular in normal situations is doing in-person school. With millions of students relying on schools to provide meals, as well as access to resources such as computers and reliable internet, the closure of schools has led students to miss out on programs that ensured their access to valuable resources. Some precautions being taken by schools are requiring or recommending masks, encouraging social distancing, taking temperature checks and asking whether students have had symptoms, and requiring hand washing periodically. According to the CDC, another system that a lot of in-person schools are using is grouping students into certain pods. This usually includes siblings as well as teams or people in similar activities. Schools aim to avoid contact between different pods because the whole point of having pods is to avoid more contact between different people, limiting the chance of a severe outbreak due to one or two carriers of COVID. The advantages to attending in-person school is greater access to resources as well as meals. However, some disadvantages are greater risks of COVID outbreaks. According to the Washington Post, in Georgia's largest school district, one day after the return to in-person school happened, 260 district employees were forced to self-quarantine after testing positive for COVID or coming in contact with somebody who tested positive. This highlights the disadvantage of in-person school, which is a higher probability of contracting the virus. La segunda de las tres opciones más populares para aprender y lo más popular en situaciones normales es atender la escuela en persona. Como millones de estudiantes dependen de las escuelas para ofrecer comida y acceso a recursos como computadores y internet fiable, el cierre de las escuelas ha causado que muchos estudiantes han carecido de acceso a recursos útiles. Algunas precauciones que las escuelas han tomado para regresar a enseñanza presencial son necesitando o recomendando máscaras, usando formas de distanciamiento social, tomando temperatura, asegurándose que ni ellos ni las personas con las que viven han tenido síntomas de COVID y pidiéndolas que lavaran sus manos frecuentemente. Según el CDC, otro sistema que muchas escuelas están usando es poner estudiantes en grupos discretos, limitando el contacto con otros grupos, limitando así las oportunidades de un brote de COVID.
Las ventajas de asistir al colegio en persona es mejor acceso a recursos y comida. Sin embargo, algunas desventajas son un riesgo de COVID más alto. Según el Washington Post, en un distrito escolar, un día después del regreso a la escuela en persona, 260 empleados de la misma escuela tuvieron que ponerse en cuarentena después de dar positivo por COVID o tener contacto con alguien que dio positivo al COVID. The third of the teaching styles is hybrid learning, a mix of online learning as well as in-person classes. This is done by assigning some of the coursework online in order to limit the school reaching capacity with all of its students inside, and also allowing students to have interactions with their teachers in case they have questions. According to PanoramaED.com, a possible model for hybrid learning has been adapted for public schools in Michigan. They are having 25 to 50% of students attend in-person classes 1 or 2 days per week, while the remaining school days are being taught online. For this school system, 25% of their students is roughly equivalent to 9 students, and 50% of their students means no more than 16 students are allowed to be in the classroom. This allows students with no access to computers or internet to use them for the 1 to 2 days they are in the classroom, and they also have the ability to get meals if their home situation for meals is rough. However, the disadvantages are that it is not as safe as 100% remote learning and can't provide meals to students in the school every single day of the week unless another system for meal delivery is worked out. El tercer estilo es aprendizaje híbrido, una mezcla de aprendizaje en línea y aprendizaje físico. Esto pasa usando el trabajo asignado en línea para limitar el número de estudiantes dentro de la escuela al mismo tiempo y también permitiendo a los estudiantes interactuar con sus maestros y si tienen preguntas. Según PanoramaED.com, un modelo posible para aprendizaje híbrido se ha adaptado a colegios públicos en Michigan. En este modelo, 25 a 50% de los estudiantes van a la escuela 1 o 2 días a la semana, con el resto de los días de escuela en línea. Para esta escuela, 25% de los estudiantes equivale a 9 estudiantes y 50% equivale a 16 estudiantes. Esto permite que los estudiantes sin acceso a computadores o internet o necesitan ayuda alimenticia la tengan. Sin embargo, la desventaja es que no es tan seguro como tener el 100% del aprendizaje en línea y no pueden suplir comidas diarias a menos que haya otro sistema de entregar la comida. Another important aspect to consider with a return to high school is how many sports are going to be played. A majority of high school sports are contact sports, so there are certain precautions that are being put in place to aim to avoid a COVID outbreak. According to HartfordHealthcare.org, school sports most at risk include football, lacrosse, wrestling, and cheerleading. Sports at moderate risk include basketball, soccer, tennis, and volleyball, and sports at lower risk include golf, swimming, and running. The Round Rock Independent School District has postponed the beginning of football practices to September 7th after the 3 mandatory weeks of remote learning are finished, and students then have a choice to continue remote learning or attend classes in person. However, in these uncertain times, many school districts are playing it by ear and focusing first on how to safely prevent COVID transmission during in-person lessons before turning their gaze on sports. Otro aspecto importante a considerar con el regreso a la escuela es cómo los atletas van a participar en los deportes. La mayoría de los deportes tienen contacto entre las atletas, entonces hay algunas precauciones que se están poniendo para evitar un brote de COVID. Según HartfordHealthcare.org, los deportes con el riesgo más grande son fútbol americano, lacrosse, lucha y cheerleading. Los deportes con riesgo moderado incluyen basquetbol, fútbol, tenis, voleibol, y los deportes con riesgos bajos son golf, natación y atletismo. El Distrito Independiente de Round Rock ha postergado el principio de prácticas de fútbol americano hasta el 7 de septiembre, después de las 3 semanas obligatorias de aprendizaje en línea.
Sin embargo, muchos de estos distritos escolares están improvisando, primero enfocándose en cómo prevenir la transmisión de COVID durante aprendizaje físico antes de enfocarse en los deportes. During this pandemic, public transportation has been one of the most heavily affected activities. According to PewResearch.org, 27% of Hispanics use public transit daily or weekly, roughly 15 million. While many of these use public transportation to get to work, this also includes the large number of children that use public transportation, whether it be city bus or school bus. According to ATU.org, 55% of students K through 12 ride the bus to school, accounting for 25 million children being transported to school and activities related to school. With school buses having a maximum capacity of 77 people, if a bus reaches its capacity, it would guarantee at least 2 students sitting less than 1 foot apart, possibly 3. While masks could possibly help slow down the spread of COVID, they can't be considered 100% effective, especially at such close proximity. According to Kajit.net, the average K-12 student is on the school bus for 40 minutes per day, roughly 120 hours per year. If certain schools don't choose to limit the amount of students that attend daily, they could have their biggest transmission period before students even walk through the door. Durante esta pandemia, el transporte público ha sido una de las cosas más afectadas. Según PewResearch.org, 27% de los hispanos, aproximadamente 5 millones, usan el tránsito público diariamente o semanalmente. Mientras muchas de estas personas usan transportación pública para llegar al trabajo, esto también incluye un gran número de niños que usan transportación pública con autobuses de la ciudad o de la escuela. Según atu.org, 55% de estudiantes entre kinder y duodécimo usan autobuses de la escuela, significando que 25 millones de niños son transportados a la escuela o a actividades de la escuela. Con una capacidad de 77 personas, si un autobús llega al límite de su capacidad, garantiza que al mínimo habrá 2 estudiantes para cada asiento a menos de un pie de distancia entre los dos y posiblemente 3 estudiantes en un asiento. Mientras los cubrebocas se pueden ayudar a prevenir la transmisión de COVID, no pueden ser 100% efectivos, especialmente en la proximidad inmediata. Según Kajit.net, el estudiante promedio entre kinder y duodécimo pasa 40 minutos al día en el autobús en camino a la escuela, aproximadamente 120 horas al año. Si algunas escuelas no limitan el número de estudiantes que atienden diariamente, pueden tener su periodo de transmisión más grande antes que los estudiantes entran a la escuela. Many students rely on a school's reduced or free meal. According to the Washington Post, 51% of students relied on free or reduced meals during school hours in 2015. According to nces.ed.gov, 45% of Hispanic students attended schools where more than 75% of students were eligible for free or reduced price lunch. This, combined with the lack of access to computers and internet, is why unfortunately it is logistically impossible to have 100% online school. However, if you do not have the ability to find meals in these extremely difficult times, do not worry. There are food banks out there to help those in need out. If you go to feedingamerica.org and click on the Find a Food Bank tab, you can input your zip code or state to find the closest food bank to you. Even in these difficult times, the Latino community sticks together as it always has to leave no one behind. Muchos estudiantes dependen del programa de comida gratis o a precio reducido. Según el Washington Post, 51% de estudiantes participaron en este programa durante horas del colegio en 2015. Según nces.ed.gov, 45% de los estudiantes hispanos asistieron a escuelas donde más de 75% de estudiantes eran elegibles para este programa. Esto hace que sea imposible tener 100% de las escuelas en línea. Sin embargo, si no tienes la habilidad de comprar comida en estos tiempos muy difíciles, no te preocupes.
Hay muchos bancos de alimentos para ayudarte. Si vas a feedingamerica.org y escoges el enlace de Find a Food Bank o encontrar un banco de alimento, puedes meter tu código postal o estado para encontrar el banco de alimento más cercano a ti. Incluso en estos difíciles momentos, la comunidad latina se une como siempre para asegurar la solidaridad sin exclusiones. In this episode, we discuss the return to school. Using statistics as well as some models for what the new school year could hold, we attempted to reassure anxious parents about their kids' futures. The resources we used are usafacts.org, cdc.gov, The Washington Post, panoramaed.com, hartfordhealthcare.org, pewresearch.org, atu.org, nces.ed.gov, and feedingamerica.org. In our next episode, we will be discussing educational tips to help Latino high schoolers. I'm Victor Brown, and this was episode 4 of Correcciones y Conexiones. En este episodio discutimos la regresa a la escuela, usando estadísticas y algunos modelos para mostrar cómo el nuevo año escolar puede ser. Intentamos calmar padres ansiosos de los futuros de sus hijos. Los recursos que usamos son usafacts.org, cdc.gov, The Washington Post, panoramaed.com, hartfordhealthcare.org, pewresearch.org, atu.org, nces.ed.gov y feedingamerica.org. En nuestro próximo episodio vamos a discutir tips educativos para ayudar a los estudiantes latinos. Yo soy Victor Brown y esto fue episodio 4 de Correcciones y Conexiones.